guys. So, ma-prayer taanay guys. Liba na mo taong So, anytime, ma-pray taanay. Bago kumusta rin sa inyo guys. Let's pray. Close yours. Lord, thank you, Lord, ganabalod yung mga kami, Lord, kagit sa mga pulay krusay, Lord, thank you, gina-bless, kagit kami, Lord, Lord, thank you, git sa mga, gina-bless, kagit sa latanan, Lord, amen, kid, Lord, ng Lord, tani, Lord, tatawadon mo ko sa palusala, Lord, tani, Lord, italapit kami, Lord, thank you, git, Lord, balikan mo sila ko, Lord, magka-prepare sila, Lord, tikagit sa pag-ubra ng mama ko, Lord, tikagit may nag-ubra sa amon, Lord, in Jesus' name, amen. So, guys, tapos na ta prayer, makanta na ta. A is for apple, 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 apple. B is for ball, ball, ball. B, ball. C is for cat, cat. C, cat. And then D is for dog, dog. Dog. E. D. Dog. Punya ka ng video nito siya. X. And Di na malupad ka ron. Di lang.